Yes, Zainab will record the whole surah to them. Not the whole surah till ayah 14, and we'll concentrate on the last part, and then I'll give you an Islamic lesson. If a person, a Muslim, sneezes, what does he say? And anyone who hears him, what does he say to him? And then how he replies. But now, first we'll repeat the surah from ayah 5. إن شاء الله. أها. سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر م? الإنسان فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. ماء دافق. ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من يخرج 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 من بين الصلب والترائب. والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه رجعه على رجعه على رجعه لقادر. لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. إنه فما له فما له من قوة ولا ناصر. من قوة ولا ناصر. قلت كده. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا. من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. 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 وما هو بالهزل. وما هو بالعرس. Yes, still here. We'll complete it إن شاء الله. All of it tomorrow إن شاء الله. إن شاء الله. Now, for example, you sneeze now. What do you say? الحمد لله. Good. I heard you say Alhamdulillah. What should I say? I should say Yarhamkumullah or Yarhamukillah. May Allah have mercy on you. Yarhamkumullah. But what will you say when I say Yarhamkumullah? You should say Yahdikumullah wa yuslihu balakum. So, for example, now Sifat sneezes. She said Alhamdulillah. You should say Yarhamukillah or Yarhamkumullah. She replies Yahdikumullah wa yuslihu balakum. The last time, if your mom, for example, sneezes or your dad, you say Yarhamukallah or Yarhamukillah. Yarhamuka for the man, Yarhamuka or Sulaiman, the male, Yarhamukallah, or plural Yarhamkumullah. He should say or she, you say first, he said Alhamdulillah. You say to him, Yarhamukallah or Yarhamkullah. He or she should say, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. If myself, I sneeze, I must say Alhamdulillah. You should say to me, Yarhamkumullah. I should say to you again, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. This is Sunnah about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We should obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
because he doesn't say anything by himself, but it's all inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay?